la honra y la alabanza por siempre. Amén. Levanta un fuerte aplauso a Jesús, nuestro Señor, Salvador eterno. Aleluya. Hermanos o hermanas, dígale: te amo, te bendigo. I love you. God bless you. Estás en uno de los mejores lugares de Santiago. Gracias, Jesús. Diga conmigo: yo soy todo lo que Dios dice que yo soy. Yo tengo todo lo que Dios dice que tengo. Y en esta mañana yo llevo todos mis pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Amén. ¿Cuántos han venido por primera vez? Son dos. Sean muy bienvenidos a la casa de Dios. Muy bienvenidos, bienvenidas. Pablo le decía a Timoteo: procura presentarte delante de Dios como un obrero aprobado, que usa, que traza bien la palabra de verdad. Damos gracias a Dios por estos días donde se nos ha enseñado la palabra, se nos ha trazado la palabra, Dios ha confirmado la palabra. Damos gracias a Dios porque cada día de reunión en este lugar estamos trazando la palabra, estamos compartiendo la palabra. Y en estos 3 días se nos ha confirmado esa palabra. Así que estamos muy contentos de tener a Pastor John Lee y a Pastor Jorge Arango. Sean muy bendecidos. Al equipo el que acompaña al Pastor John, sean muy bendecidos. Les amamos. Antes de entregar este lugar, aprovecho la instancia, ya después a mí se me olvida. Los avisos a mí después, si no los digo cuando me acuerdo, ya después llego a casa y digo: no dije. Porque después nos ponemos a escuchar la palabra y ahí se centra toda nuestra atención. Ahí sí. Amén. Aleluya. El lunes. Amén. El lunes 24 de noviembre a las 7 de la tarde tendremos de la Municipalidad de Santiago al equipo de Departamento de Migraciones para dar asesoría para todos aquellos que están con sus papeles de trámite. Para aquellos que no han iniciado el trámite también. Y para aquellos que ya han pensado en el trámite también. Alguien me decía: pero eso es solamente para los hermanos de la iglesia. No. Esto es
para todos los que ustedes conozcan. Y me imagino que conocen a muchos. Hay muchos que están en la misma situación que usted está, o en peores condiciones, porque por lo menos usted está recibiendo la palabra de fe. Entonces invite a amigos, familiares, conocidos. Ese día usted podrá hacer las preguntas que usted quiera en relación al tema de regularización de papeles. Amén. Amén, gloria a Dios. Y les invitamos también a que puedan inscribir a aquellos que no alcanzaron a inscribir sus niños. Es de 0 a 14 años. Amén. Y si usted va a invitar a alguien, no le diga que hay un regalo. Dígale que hay una fiesta sorpresa. Ya se les anunciará cuando tendremos la fiesta sorpresa, cuando será la velada de Navidad. Amén. Así que, Iglesia del Señor, póngase de pie y recibimos con un fuerte aplauso a la nombre de Dios. 할렐루야. 할렐루야. 저는 오늘 이 시간 창세기 6장에 기록되어 있는 노아의 방주에 관해서 여러분에게 말씀을 드리려고 합니다. La palabra de Dios que vamos a compartir el día de hoy está en el libro de Génesis capítulo 6 y tiene que ver con las lecciones redentoras del arca de Noé. 여러분이 앉으셔서 말씀을 들으시기를 바랍니다. Por favor, vamos a estar sentados y vamos a escuchar la palabra de Dios el día de hoy. 노아의 방주 사건은 마지막 때 있을 두 가지 사건의 완벽한 그림자라고 할 수가 있습니다. La imagen del arca de Noé nos habla de dos eventos principales que vamos a enfrentar también nosotros al final de los tiempos. 첫째는 하나님의 심판입니다. Primero que todo, el arca de Noé nos lleva hacia el juicio de Dios. 그리고 두 번째는 하나님의 구원의 사건의 그림자라고 할 수가 있습니다. Y segundo, el arca de Noé es la sombra de la salvación de Dios para el hombre. 오늘 이 시대를 살아가고 있는 사람들에게 가장 커다란 소망이 있다면 그것은 무엇일까요? Y para nosotros que vivimos en estos días, ¿cuál es el deseo más grande que el ser humano está esperando? 그것은 바로 주님의 재림이라고 할 수가 있습니다. Para nosotros es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. 그런데 성경이 주님의 재림을 말씀할 때 누구 때와 같을 것이라고 말씀하고 있을까요? Entonces, sin embargo, cuando la Biblia se refiere a la segunda venida del Señor Jesucristo, hace referencia a que los días serán como los días de ¿quién? 노아 때와 같을 것이라고 말씀하십니다. La Biblia dice que será como los días en el tiempo de Noé. 자, 마태 24장 37절 우리 같이 한번 읽겠습니다. Vamos a Mateo 24, versículo 37, y lo vamos a leer todos juntos, por favor. Mateo 24, 37. 자, 시작. Leamos. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. 주님이 재림하시는 마지막 때는 노아 시대의 상황과 같을 것이라고 성경은 말씀하고 있습니다. Así pues, entonces entendemos que los últimos días previos a la segunda venida de Jesucristo será como los días de Noé. 그러므로 우리가 주님의 재림을 준비하기 위해서는 노아 때의 상황을 정확하게 알 필요가 있습니다.
Así que para poder prepararnos para la segunda venida de Cristo, se nos hace imperante conocer cómo eran los días en tiempo de Noé. 그런데 노아가 살던 시대에 노아가 했던 가장 중요한 사역이 있다면 그것은 무엇일까요? Entonces, para poder estudiar estos tiempos tan importantes, hay algo que no podemos ignorar a la hora de hacer este estudio. 그것은 노아가 방주를 만든 사건이었습니다. ¿Qué o cuál fue el evento que llevó a Noé primeramente a construir esta arca? 하나님은 노아 시대 사람들의 구원을 위해서 방주를 준비하게 하셨던 것입니다. Dios le mandó a Noé a preparar esta arca como un medio de salvación para el pueblo o la población que habitaba con Noé en ese momento. 그렇다면 하나님이 노아를 통해서 준비했던 방주, 그 방주를 통해서 우리가 배울 수 있는 교훈이 있다면 그것은 무엇일까요? Ahora, si podemos extraer una lección acerca del tiempo en el que Noé preparó el arca, ¿cuál sería esa lección? 저는 이 시간 방주에 관해서 두 가지를 생각해 보도록 하겠습니다. Así que hoy quiero enfatizar dos cosas cuando hablamos acerca del arca de Noé. 첫째는 방주의 의미를 생각해 보도록 하겠습니다. Primero que todo vamos a analizar el significado del arca de Noé. 그리고 두 번째는 방주의 특징을 생각해 보도록 하겠습니다. Y segundo vamos a estudiar algunas características del arca de Noé. 우리가 첫 번째로 생각해야 할 것은 방주가 가지고 있는 의미입니다. Primero que todo entonces pensemos un poco acerca del significado del arca de Noé. 여러분 방주에 대한 생각 그리고 방주에 대한 아이디어는 하나님이 직접 하신 것입니다. Entonces, el diseño, el patrón para construir el arca era todo de Dios, fue un pensamiento divino. 방주에 대한 생각은 노아가 한 것이 결코 아니었다는 사실입니다. Este plan para construir el arca no fue ideado por Noé. 그것은 하나님의 생각이었고 그리고 하나님의 계시였던 것입니다. Fue el plan de Dios y fue la revelación directa de Dios a Noé. 창세기 6장 14절 보시면 하나님은 노아에게 이렇게 말씀하십니다. Si miramos en Génesis 6, versículo 14, vemos como Noé recibe el mensaje de Dios. 너는 잣나무로 너를 위하여 방주를 지으라고 말씀하십니다. Ahí le dice a Noé, prepárate y haz un arca de madera de gofre. 인간의 죄악으로 하나님의 심판을 선언하신 하나님께서는 동시에 노아 시대 사람들의 구원을 계획하셨던 것입니다. Como resultado del pecado de la gente en ese entonces, Dios ya iba a hacer juicio, pero a la misma vez había preparado un medio de salvación antes que su juicio llegase. 그래서 하나님은 노아를 통해서 방주라고 하는 구원선을 준비하셨던 것입니다. Y Dios le comunica a Noé que construya esta nave de salvación y le da todos los detalles a Noé. 마찬가지로 하나님은 인류를 위해서 예수라는 구원선을 준비하셨습니다. De la misma manera, Dios preparó e ideó la salvación de la humanidad a través de Jesucristo. 여러분 예수라는 이름의 뜻이 무엇일까요? Ahora, ¿usted sabe qué significa el nombre Jesús en la Biblia? 예수라는 이름의 뜻은 Savior, 구원자라는 뜻입니다. Jesús en la Biblia significa aquel que salvará a su pueblo. 자, 마태복음 1장 21절 같이 한번 읽겠습니다. Vamos para poderlo ver en Mateo 1, versículo 21. Leámoslo juntos, por favor. 자, 같이 읽겠습니다. 시작. Y parirá un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. 예수라는 뜻은 자기 백성을 저희 죄에서 구원자라는 뜻을 가지고 있습니다. Entonces Jesús significa aquel que salvará a su pueblo de sus pecados. 하나님이 보내신 유일한 구원자는 예수밖에 없습니다. El único Salvador que Dios ha enviado al mundo se llama Jesucristo. 그러므로 이 땅에서 우리를 구원하실
유일한 구원자는 예수님 외에 존재하지 않습니다. Por lo tanto, usted no tema ni le dé vergüenza decirle a cualquiera que el único que nos puede salvar de la condenación del pecado y de la muerte se llama Jesucristo. 할렐루야! ¡Aleluya! 여러분, 노아가 만든 방주는 궁극적으로 예수 그리스도를 가리키고 있는 것입니다. Entonces podemos también ver que el arca en todo sentido nos dirige a Jesucristo. 방주는 구원의 모형이었고 예수님의 모형이었던 것입니다. El arca es un modelo de salvación y Jesucristo es el cumplimiento de la salvación. 여러분, 중요한 것은 이것입니다. Ahora, el punto principal aquí es este. 노아 시대 때 방주에 들어가야 하나님의 구원을 그들이 얻을 수가 있었다는 En 것입니다. los tiempos de Noé, si usted no entraba al arca, usted no obtenía salvación. 그러므로 노아 시대에 살고 있었던 사람들에게 던질 수 있는 가장 중요한 질문은 이것입니다. Y de esa manera usted podía hacer una pregunta para aquellos que vivían en ese tiempo. 당신은 얼마나 많은 돈을 벌었습니까? 그것이 중요한 질문이 아닙니다. La pregunta principal no era ¿cuánto dinero usted gana? 당신은 얼마나 큰 권력을 가지고 있습니까? ¿O 그것도 cuánto 중요한 poder usted tiene en la sociedad? 당신은 얼마나 많은 지식을 가지고 있습니까? 그것도 ¿O 중요한 cuán sabio o cuán listo es usted para los negocios? 당신은 이 세상에서 얼마나 성공하고 출세하셨습니까? 그것도 La 중요한 pregunta en ese entonces no era cuán exitoso es usted en sus empresas. 노아 시대에 살고 있었던 사람들에게 던질 수 있는 가장 중요한 질문은 이것입니다. La pregunta que se debería de hacer la gente en los tiempos de Noé era: 당신은 방주 안에 있습니까? 방주 밖에 있습니까? ¿está usted dentro del arca o está usted fuera del arca? 방주 밖에 있었던 사람들은 모조리 다 죽고 말았습니다. Porque todo aquel que quedó fuera del arca murió. 성공한 사람도 죽었습니다. La gente exitosa empresarial murió. 돈을 많이 번 부자도 죽었습니다. Los ricos que no estaban en el arca murieron. 많이 배운 사람도 죽었습니다. Aquellos que eran muy sabios y listos, pero que no estaban en el arca, murieron. 착한 사람도 죽었습니다. Toda la fuerza laboral que en ese momento existía, que estaba fuera del arca, falleció. 열심히 일하는 사람도 죽었습니다. Todos aquellos habilidosos que podían hacer muchas cosas, pero que no estaban en el arca, también murieron. 방주 안에 있었던 사람만이 구원을 받고 마지막 Solo los que entraron al arca se salvaron. 여러분, 오늘날도 마찬가지입니다. De la misma manera, hoy en día usted y yo podemos encontrarnos con la misma pregunta. 마지막 시대를 살아가고 있는 사람들에게 던질 수 있는 가장 중요한 질문은 이것입니다. Para aquellos que vivimos estos tiempos postreros, la pregunta más importante que se le puede hacer es la siguiente: 당신은 예수 안에 있습니까? 예수 밖에 있습니까? ¿está usted en Cristo Jesús o está usted fuera de Cristo Jesús? 여러분, 그리스도 밖에 있는 사람은 마지막에 하나님의 심판 가운데 멸망을 당한다는 사실입니다. Todos aquellos que están fuera de Jesucristo perecerán en el día del juicio final. 그리스도 밖에 있는 사람은 착한 사람도 멸망을 당합니다. No importa cuán chévere, cuán nice usted sea, si usted no está en Cristo Jesús, usted va a morir. 그리스도 밖에 있는 사람은 권력을 가지고 있는 사람도 멸망을 당합니다. No importa cuán rico, cuánta riqueza o propiedad usted tiene, si usted no está en Cristo Jesús, usted va a perecer. 그리스도 밖에 있는 사람은 열심히 일하는 사람도 마지막에 멸망을 당한다는 사실입니다. No importa cuántos títulos universitarios y cuán inteligente usted se presente, si usted no está en Cristo Jesús, usted perecerá. 그렇다면 누가 구원을 얻을 수가 있을까요? Ahora entonces la pregunta es, ¿quiénes se salvarán? 그리스도 안에 거해야 우리가 구원을 얻을 수가 있다. Solo aquellos que estamos en Cristo Jesús tenemos la salvación. 할렐루야! ¡Aleluya! 여러분, 신약 성경을 가장 많이 기록한 사람이 누굴까요? ¿Quién es la persona que escribió
la mayoría del Nuevo Testamento. 바울 사도입니다. 자, 몇 권을 기록했을까요? ¿Cuántos libros escribió Pablo? 13권을 기록했습니다. Él escribió 13 libros del Nuevo Testamento. 그러니까 신약 성경이 27권인데 13권을 기록했다는 얘기는 거의 절반을 기록했다는 얘기입니다. Son 27 los libros del Nuevo Testamento y solo Pablo escribió 13. O sea que podemos decir que la mitad del Evangelio lo escribió Pablo. 그런데 바울 사도가 사용했던 가장 중요한 단어가 있습니다. Ahora, de esos 27 libros, de esos 13 libros que él escribió, ¿cuál es la frase que más repite Pablo en esos 13 libros? 그것은 en Christos, 그리스도 안에서라는 단어를 La frase que más repite es en Cristo. 여러분, 그리스도 안에서라는 단어를 몇 번씩이나 사용했을까요? ¿Cuántas veces escribió esa frase Pablo en esos 13 libros? 무려 164회를 사용했습니다. La escribió 164 veces en Cristo. 왜 그렇게 많이 바울 사도가 사용했을까요? ¿Por qué razón Pablo tenía que poner tantas veces esa frase en esos 13 libros? 그것은 우리가 그리스도 안에 있어야 마지막에 구원을 얻을 수 있다는 사실을 알려주고 있는 것입니다. Porque usted y yo solo podemos recibir salvación en Cristo Jesús. 여러분, 이 세상에서 가장 행복한 사람이 누구일까요? Entonces, ¿quiénes son las personas más gozosos y alegres de este mundo entero? 부자가 행복한 사람이 아닙니다. ¿Son los ricos? No. 세상에서 성공하고 출세한 사람이 행복한 사람이 아닙니다. ¿Son los exitosos mundanos? No. 많이 배운 사람도 행복한 사람이 아닙니다. ¿Son las personas más inteligentes y sabios? No. 이 세상에서 가장 행복한 사람은 누구일까요? El pueblo más alegre y gozoso en el mundo, ¿quién es? En Christos, 그리스도 Los que 안에서. estamos en Cristo Jesús. 할렐루야! ¡Aleluya! 옆 사람을 위해서 인사하시길 바랍니다. Por favor, mire a la persona a su lado y bendígalo con estas palabras. 당신이 이 세상에서 가장 행복한 사람입니다. Tú eres la persona más alegre y gozosa de este mundo. 할렐루야! ¡Aleluya! 자, 그렇다면 두 번째로 우리는 방주의 특징에 관해서 같이 말씀을 생각해 보도록 하겠습니다. El segundo punto al cual vamos a prestar buena atención a partir de ahora son las características del arca, ¿ok? 자, 방주의 첫 번째 특징은 방주는 안팎으로 역청을 칠했다는 사실입니다. Primero es que el arca fue calafateada por dentro y por fuera con brea. 자, 창세기 6장 14절 같이 한번 읽겠습니다. Vamos a leer una vez más Génesis 6, versículo 14. 자, 창세기 6장 14절 말씀입니다. 자, Leámoslo todos juntos. 자, 시작. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la embetunarás con brea por dentro y por fuera. 하나님은 노아에게 방주를 만들라고 말씀하셨습니다. Entonces Dios le mandó a Noé que cubriera esa arca que había hecho. 그런데 그 방주의 칸들을 막고 안팎으로 역청을 칠하라고 말씀하십니다. Y con detalle la cubriera por dentro y por fuera con brea. 그렇다면 역청의 기능이 무엇일까요? Ahora, ¿cuál es el propósito de calafatear con brea por dentro y por fuera de la 그것은 바로 nave? 물을 막는 방수의 기능입니다. Era para impermeabilizarla y que el agua no le ingresara a la nave. 그러므로 하나님이 노아시대 홍수로 세상을 심판하실 때 가장 안전한 장소는 바로 방주 아니었다는 얘기입니다. Así pues, cuando Dios traía ese juicio, iba a traer el juicio del diluvio, la nave, el arca, iba a ser el lugar más seguro en todo el mundo. 그런데 방주는 누구를 가리키고 있습니까? Ahora, ¿a quién representa esta arca? 방주는 바로 예수를 가리키고 있습니다. El arca representa a Jesucristo. 그러므로 마지막 하나님의 심판 가운데 살아남을 수 있는 가장 안전한 장소는 그리스도 안이라는 사실입니다. Así que para usted y para mí el único lugar seguro donde podemos recibir salvación y vida eterna se llama Jesús. 마지막 심판 가운데 우리가 살아남을 수 있는 장소는 어떤 깊은 산속이 아닙니다.
Usted y yo no sobreviviríamos si nos metemos en una cueva al juicio de Dios. 어떤 깊은 동굴도 아닙니다. No es que nos metamos en una montaña arriba para salvarnos del juicio 여러분 divino. 지하에 만들어놓은 대피소도 결코 피난처가 될 수가 없습니다. No es que usted y yo nos hagamos un búnker ahí en un sótano contra bombas y balas y vamos a sobrevivir. 여러분 마지막 하나님의 심판 가운데 살아남을 수 있는 가장 안전한 장소는 그리스도 안이라는 장소입니다. El lugar más seguro donde usted y yo vamos a estar salvos se llama Jesucristo. 여러분 방주에 들어갔던 사람들은 홍수 심판이 끝날 때까지 한 사람도 죽지 않았습니다. Y todos aquellos que ingresaron al arca hasta el final del juicio, ninguno falleció. 방주에 들어갔던 사람들은 다 보존되었습니다. Todos aquellos que entraron al arca sobrevivieron al juicio del diluvio. 방주에 들어갔던 짐승도 다 보존될 수가 있었던 것입니다. Aún los animales y las bestias que entraron al arca, todos se salvaron. 마찬가지로 그리스도 안에 구하는 사람은 한 사람도 버림을 당하지 않습니다. Porque de la misma manera, todos aquellos que estamos en Cristo Jesús, ninguno se perderá. 자, 요한복음 10장 28절과 29절 같이 한번 읽겠습니다. Vamos a Juan 10, versículos 28 y 29, por favor, y leemos todos juntos. 자, 요한복음 10장 28절과 29절입니다. 자, 시작. Y yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Versículo 29, mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. 여러분 이 세상에서 가장 크신 분은 우리가 믿는 하나님 아버지이십니다. La persona más grandiosa que existe en el universo entero se llama Jesucristo, que es aquel en el cual nosotros vivimos para vida eterna. 그분은 우주 만물보다도 크시다고 말씀하고 있습니다. Él es más grande que el universo y sus alrededores. 그리고 그분의 손에서 우리를 빼앗아갈 자가 없다고 성경은 선언하고 있습니다. Por lo tanto, no hay nadie que te pueda arrebatar a ti o a mí de las manos de nuestro Padre Celestial. 여러분 그리스도 안에 거하시기를 바랍니다. Así que hoy yo estoy creyendo que toda esta congregación reside en Cristo Jesús. 왜냐하면 그리스도 안이 가장 안전한 장소이기 때문에 그렇습니다. Porque el lugar más seguro, el refugio más seguro se llama Jesucristo. 여러분 방주가 하나님의 심판 가운데서 가장 안전한 장소가 될 수가 있었던 이유가 어디에 있을까요? Entonces, ¿cómo fue que el arca se convirtió en el lugar más seguro para el tiempo del juicio final en los tiempos de Noé? 그것은 바로 역정 때문에 그렇습니다. Fue por causa de la brea que le fue calafateada. 만약에 방주 안팎에 역청을 칠하지 않았으면 어떻게 됐을까요? Si el arca no hubiese sido llenada y calafateada de brea, ¿qué hubiese pasado? 방주 속에 물이 들어왔을 것입니다. El agua hubiese ingresado al arca 그러면 방주는 가라앉고 말았을 것입니다. y el arca hubiese naufragado. 그런데 역청을 칠했기 때문에 방주 안에 물이 들어오지 않았습니다. Pero sin embargo, como la brea cubrió por dentro y por fuera, esa nave fue el lugar más seguro y nunca se hundió. 그래서 홍수 심판 가운데 가장 안전한 장소가 될 수가 있었던 것입니다. Por lo tanto, en tiempos del juicio era el lugar más seguro para todo el que estaba dentro de ella. 그런데 이 역청은 영적으로 무엇을 뜻하고 있을까요? Ahora, espiritualmente, la brea, ¿qué representa espiritualmente la brea? 이 역청이라는 단어를 히브리어로 호페르라고 얘기합니다. La palabra pitch o brea en el hebreo se dice koperu. 이 호페르라는 단어는 속죄하다 이런 뜻을 가지고 있는 Y 카파르라는 la palabra 단어를 koperu en su original tiene una connotación de sacrificio. 여러분 우리의 죄를 무엇이 속죄할 수가 있을까요? Ahora, ¿cómo es la única manera que usted y yo podemos ser redimidos de nuestros pecados?
우리의 죄를 섭취할 수 있는 것은 예수의 피밖에 없습니다. Únicamente por medio de la sangre derramada en la cruz del Calvario es que somos redimidos. 여러분의 영성은 예수의 피를 상징하고 있다는 사실입니다. Por lo tanto, la brea representa la sangre derramada en la cruz del Calvario por Jesucristo. 예수의 피가 여러분의 마음속에 뿌려지시기를 주의 이름으로 축복합니다. Yo bendigo a cada uno de ustedes con que la sangre del Cordero sin mancha esté derramada en cada uno de sus corazones para salvación y vida eterna. 그렇다면 언제 그리스도의 피가 우리의 마음속에 뿌려질 수가 있을까요? Ahora, ¿cuándo fue que esa sangre del Cordero sin mancha, Jesucristo, fue rociada en vuestros corazones? 우리가 예수님을 구원자로 믿고 영접할 때 우리의 마음속에 그리스도의 피가 뿌려집니다. Fue en el momento cuando usted y yo recibimos y confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. 그리고 그리스도의 피가 뿌려진 사람만이 그리스도 안에 거할 수가 있는 것입니다. Y todo aquel que tiene el rociamiento de la sangre de Cristo Jesús está en Cristo Jesús. 그리고 그리스도 안에 거하는 사람만이 마지막 하나님의 심판 가운데서 살아남을 수 있다는 사실을 기억하시길 바랍니다. Todos aquellos que estamos en Cristo Jesús, en el juicio final seremos redimidos y salvados para vida eterna también. 할렐루야! ¡Aleluya! 관계의 두 번째 문제는 무엇입니까? ¿Y cuál es la segunda característica del arca? 방주는 안에 한들을 막았습니다. La segunda característica es que Dios le mandó a Noé que hiciera aposentos en el arca. 왜 하나님은 노아에게 방주의 한들을 막으라고 말씀하셨어요? ¿Por qué razón Dios tenía que decirle a Noé que hiciera aposentos dentro del arca? 그것은 방주 안에 방을 만들기 위해서였습니다. Y era para que eso le sirviera a cada uno de habitación de descanso. 그리고 그 방주는 바로 노아의 가족들이 쉴 수 있는 안식의 장소였던 것입니다. Y las habitaciones son lugares de descanso para la familia. 여러분, 방주는 누구를 가리킨다고 했습니까? Ahora, ¿a quién representa el arca? 방주는 바로 그리스도를 가리키고 있습니다. El arca representa a Jesucristo. Recuerde siempre eso. 여러분, 방주가 안식의 장소였던 것처럼 Así entonces, como el arca era un lugar de descanso, 우리는 그리스도 안에서 참된 안식을 누릴 수 있다는 en 사실을 Jesucristo encontramos el único y verdadero descanso para nuestras almas. 여러분, 아담과 하와가 선악과를 담고 타락하는 그 순간 하나님이 주신 안식이 깨어지고 말았습니다. En el momento que Adán y Eva cayeron y fueron echados del jardín de Edén, esa característica de reposo y paz, el hombre la perdió. 그래서 인간이 범죄하고 난 후에 찾아온 현상이 무엇일까요? Ahora, antes de que el hombre pecara y cayera, ¿qué le pasó? 그것은 바로 마음속에 두려움이었습니다. Después de que el hombre pecó y cayó, su corazón se llenó de ansiedad y de temor. 자, 우리 창세기 3장 8절 같이 한번 읽겠습니다. Vamos a Génesis 3, versículo 8. 자, 창세기 3장 8절 말씀. Vamos a leerlo todos juntos. 자, 시작. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y escondióse el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. 여러분, 여기 보시면 아담과 하가 하나님의 얼굴을 피해서 숨었다고 말씀하고 있어요. Ahí nos dice que Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios. 이것은 아담과 하가 범죄하고 난 후에 마음속에 두려움이 찾아왔다고 하는 결정적인 증거인 것입니다. Esto nos enseña que ellos tenían miedo en su corazón y prefirieron esconderse de la presencia de Dios. 성경은 이 땅에 살고 있는 모든 사람들이 다 죄인이라고 말씀하십니다. La Biblia nos dice que todos en el mundo somos pecadores. 그리고 죄인들은 안식을 잃어버리고 두려움 가운데 살아갈 수밖에 없는 것입니다. Y todo el mundo anda sin paz
en sus corazones por causa del pecado. 자, 예수님께서 이 땅에 오신 목적이 뭘까요? Ahora, ¿cuál fue el propósito entonces primario de la venida de Jesús al mundo? 예수님은 안식을 잃어버린 저와 여러분들에게 안식을 선물로 주시기 위해서 이 땅에 오셨습니다. Primero que todo fue para devolverle el don de la paz y el descanso al corazón que los hombres perdimos por causa del pecado original. 그래서 마태복음 12장 8절에서 예수님은 이렇게 말씀하셨습니다. En Mateo 12:8, escucha lo que dice Jesús. 자, 같이 한번 읽겠습니다. Vamos a leerlo juntos. Mateo 12:8. 자, 시작. Porque Señor es del sábado, el Hijo del Hombre. 여러분, 예수님은 안식의 주인이라고 말씀하고 있습니다. Jesús asegura que Él es el dueño del sábado. 그러므로 우리가 안식을 누리기 위해서는 안식의 주인 되시는 예수님을 우리가 영접해야 합니다. Así que para que usted y yo realmente tengamos el descanso genuino, tenemos que estar en Cristo Jesús, que es el Señor del descanso, el día del sábado. 여러분, 예수님이 이 땅에 오셨을 때 유대인들은 안식일을 지켰습니다. Cuando Jesús vino al mundo, los judíos guardaban el sábado. 그들은 토요일날 안식일을 철저하게 지켰던 사람들이었습니다. ¿Y por qué ellos guardaban el sábado? 그런데 안식일을 지켰지만 마음속에 안식을 누리지 못했습니다. ¿Sabe? Aunque ellos guardaban el sábado, ninguno tenía paz en su corazón. 그들은 안식일을 지켰지만 마음속에 참된 안식을 체험하지 못했습니다. Aunque adoraban y guardaban el sábado, ninguno podía decir que tenía paz en su corazón. 왜 그랬을까요? ¿Por qué? ¿Por qué ellos vivían así? 그것은 바로 안식의 주인 되시는 예수님을 영접하지 않았기 때문에 그렇습니다. Porque en ese tiempo ninguno de esos judíos fariseos habían recibido a Jesús como su Señor enviado por Dios. 여러분의 마음속에 참된 안식을 누리시기를 원하십니까? ¿Usted realmente quiere experimentar la paz y el descanso verdadero en su corazón? 그렇다면 안식을 선물로 가져오신 예수님을 영접하시라. Entonces usted necesita creer de todo corazón que Jesucristo es su Salvador y Señor de su vida. 우리 내 마음속에 들어오시는 그 순간 우리는 비로소 안식을 누리기 시작하는 것입니다. En el mismo instante que Jesucristo toma el lugar, el trono de tu corazón, la paz y el descanso de Él te invaden por toda la eternidad. 안식을 수백 번 지킨다 할지라도 예수가 없는 사람은 안식을 누릴 수가 없어요. No importa cuánto tú guardes el sábado o el domingo, si tú no tienes a Jesucristo, tú no tienes paz en tu corazón. 그래서 예수님은 마태 11장 28절에서 이렇게 저와 여러분을 초청하고 있습니다. De hecho, en Mateo 11:28, Jesús nos hace la invitación. 자, 마태 11장 28절 같이 한번 읽겠습니다. Vamos a Mateo 11:28, por favor. 자, 시작. Leamos juntos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. 예수님은 수고하고 무거운 짐을 진 사람들을 초청하십니다. Jesús nos invita a todos los que estamos trabajados y cargados. 그러면서 예수님은 이렇게 말씀하십니다. Y nos promete lo siguiente. 너희가 다 내게로 오면 내가 너희를 편히 쉬게 하리라고 말씀하십니다. Todos aquellos que vengan a mí, les daré descanso. 여러분, 그리스도 안에서 참된 안식을 누리시는 저와 여러분들이 수 있기를 주의 이름으로 축복합니다. Yo les bendigo a todos ustedes en esta congregación porque sé que todos disfrutamos del descanso eterno en Cristo Jesús. 할렐루야! ¡Aleluya! 방주의 세 번째 특징이 무엇일까요? La tercera característica del arca 방주는 창문을 위쪽에 만들었습니다. es que el arca tenía una ventana cerca del cielo raso. 자, 창세기 6장 15절 같이 한번 읽겠습니다. Vamos a Génesis 6, versículo 15. 자, 창세기 6장 15절 말씀입니다. Vamos a Génesis 6, 15 y leamos juntos. 시작. Y de esta manera la harás, de 300 codos de la longitud del arca
de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Versículo, I'm sorry, Pastor, we need to read 16 because here it doesn't say anything about the. 창세기 6장 15절. Vamos a leer el 16, por favor. 15절. 아, 16절. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. 하나님은 노아에게 창문을 만들 때 위에서부터 한 규빗에 만들으라고 말씀하십니다. Dese cuenta que Dios le manda a Noé que haga la ventana a unas 18 pulgadas del cielo raso. 쉽게 말씀을 드리면 창문을 밑에다 만들지 말고 위에다 만들으라는 하나님의 말씀이었습니다. Dese cuenta que ahí Dios le dice que haga la ventana arriba y no en la mitad ni abajo. 왜 창문을 위에 만들었을까요? ¿Por qué razón Dios sale con esta idea de que la ventana tiene que ser arriba? 방주 안에 있었던 사람들이 위에 있는 창문을 통해서 하나님을 바라보고 살아갈 수 있도록 만들기 위해서 위에다 만들으라고. Para que los que estaban en el arca no estuvieran mirando a los lados ni abajo, sino mirando a Dios. 이것은 우리가 인생을 살아갈 때 누구를 바라보고 살아가야 될지를 알려주고 있는 말씀입니다. Esto nos enseña que como cristianos tenemos que estar mirando toda nuestra vida buscando a Dios. 여러분, 우리는 하늘에 계신 하나님을 바라보고 살아가셔야 합니다. Nosotros mientras vivimos no tenemos que estar nada mirando a lo terrenal, sino mirando al cielo. 세상에는 두 가지 종류의 사람이 있습니다. Hay dos tipos de personas en este mundo hoy en día. 첫 번째 종류의 사람은 땅을 바라보고 살아가는 사람. Primero está el tipo de persona que todo lo busca en lo terrenal, siempre anda mirando abajo. 여러분, 땅을 바라보고 살아가는 사람들은 도상 이 세 가지 걱정을 합니다. Y todo el que busca lo terrenal siempre anda preocupado por tres cosas. 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 무엇을 입을까, 이 걱정을 ¿Qué debo 하면서 comer? ¿Qué voy a beber? ¿Y qué me voy a vestir? 그런데 성경은 하나님이 이 모든 것을 다 책임져 주시겠다고 약속하고 있습니다. Pero la Biblia nos asegura que Dios se encargará de todo eso y mucho más. 그리고 땅을 바라보지 말고 하늘에 계신 하나님을 바라보고 살아가라고 말씀하십니다. Por lo tanto, ¿qué hace usted mirando a toda hora lo terrenal? Busca a Dios. 여러분, 하늘에 계신 하나님을 바라보면 우리는 소망을 가질 수가 있습니다. Porque si usted mira siempre y busca a Dios, usted tendrá la verdadera esperanza en gloria que hay en Cristo 하늘에 Jesús. 계신 하나님을 바라보면 우리는 천국을 바라볼 수가 있습니다. Porque cada vez que usted mira arriba, está mirando el trono de Dios que está en el cielo. 그리고 우리는 천국의 소망 가운데 남은 생애를 살아갈 수가 있다는 사실입니다. Y usted pasará el resto de sus días lleno de gloria y esperanza porque está conectado a Dios. 제가 금요일날 와서 세미나를 할 때 제가 그런 얘기를 여러분에게 드렸습니다. Usted sabe que el viernes cuando empezamos este seminario yo les dije a ustedes algo. 여러분, 짐승 가운데 평생 땅만 바라보고 살아가는 짐승이 있다고 제가 말씀을 드렸죠. De toda la creación de los animales hay un solo animal que siempre está mirando a lo terrenal. 자, 어떤 짐승이라고요? ¿Qué animal es ese? 돼지입니다. 돼지. Es el cerdo, claro. 돼지는 목이 15대 정도 아래로 기울어져 있습니다. ¿Sabe por qué? Porque anatómicamente el cerdo fue creado con una inclinación de 15 grados en su nuca, por lo tanto nunca puede mirar al cielo. 그래서 돼지는 평생 땅만 바라보고 살아가는 짐승입니다. Siempre está escarbando en la tierra y comiendo tierra y sobraos. 그런데 사람 가운데도 돼지 같은 인생이 있다는 얘기입니다. Sin embargo, usted va a encontrar seres humanos que viven como cerdos, a toda hora mirando las obras del mundo. 하나님을 바라보지 않고 땅만 바라보고 살아가는 사람이 있다면 돼지와 똑같은 인생. Si usted nunca busca a Dios y mira hacia arriba, usted vive como cerdo. 자, 다시 한번 옆 사람과 이런 인사를 하시기를 바랍니다. Por favor, voltee y mire a la persona que está a su lado y dígale: 돼지 같은 인생을 살가지 마십시다. cuídate de no vivir como un cerdo. 그런데 돼지도 하늘을 바라볼 때가 있다고 제가 말씀을 드렸죠.
Sin embargo, yo les dije el viernes que hay un momento en que el cerdo mira al cielo. 돼지가 언제 하늘을 바라볼까요? Ahora, ¿cuándo es que el cerdo mira al cielo? 뒤집어졌을 때는 하늘을 바라봅니다. Cuando está patas arriba y lo van a sacrificar. 여러분, 돼지같이 인생을 살아가는 사람을 하나님이 뒤집을 때가 있어요. Por eso usted y yo experimentaremos como el cerdo momentos en que Dios nos pone patas arriba y en crisis. 하나님은 무엇을 통해서 우리의 인생을 확 뒤집어 버릴까요? Entonces, ¿para qué Dios te voltea la vida patas arriba? ¿Para que lo busques a Él? 하나님은 환난과 고난을 통해서 우리의 인생을 뒤집을 수가 있어요. Por lo tanto, cuando estés en medio de pruebas y dificultades, es una manera de adorar a Dios también. 그런데 하나님이 우리 인생을 뒤집어 주시면 그때 하늘에 하나님이 보이기 시작합니다. ¿Por qué? Porque cuando estás patas arriba, lo único que te queda es mirar a Dios y clamar por ayuda. 그러나 하나님이 우리 인생을 환난을 통해서 뒤집기 전에 스스로 하늘을 바라보고 살아갈 수 있는 지혜로운 사람이 되시기를 바랍니다. Pero ¿para qué vas a llevar a Dios a que te ponga patas arriba? Búscalo antes, no tienes que estar así. ¡Aleluya! Busca a Dios, aleluya. 자, 방주의 네 번째 특징은 무엇일까요? Y la cuarta característica del arca es 방주는 단 하나의 문만 있습니다. que esa nave inmensa solo tenía una puerta. 자, 창세기 6장 16절 같이 한번 읽겠습니다. Vamos a Génesis capítulo 6, versículo 16, por favor. 자, 창세기 6장 16절 말씀. 다시 Vamos a leerlo juntos. Así. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. 하나님은 노아에게 방주를 만들 때 문은 옆으로 내라고 말씀하셨어요. Dios le manda a Noé cuando le da el diseño que ponga una puerta. 그런데 이 문이라는 단어가 히브리어로 페타흐라는 단어입니다. Y la palabra para puerta en hebreo es petahu. 그런데 이 단어는 단수로 기록되어 있습니다. Y esta palabra petahu es en singular. 그러니까 문을 몇 개 만들라는 얘기입니까? Entonces, ¿cuántas puertas tiene el arca? 문을 하나만 만들라는 얘기입니다. Solo hay una puerta para la salvación. 여러분, 방주는 거대한 배입니다. Imagínese esa nave inmensa llamada el arca. 그러니까 우리가 상식적으로 생각할 때는 문을 10개 이상 만들어야 돼요. Ahora, con sentido común debería tener más de una puerta. 그런데 하나님은 이상하게도 문을 하나만 만들라고 말씀하셨어요. Pero Dios en su locura divina le dice a Noé que solo le haga una puerta. 그리고 이 하나밖에 없는 문을 통해서 안으로 들어가면 방주 안에서 사람들은 구원을 얻을 수가 있었던 것입니다. Y a través de esa puerta, todo el que atravesase recibía salvación. 그런데 놀라지 마십시오. Pero no se sorprenda. 여러분, 이 문은 누구를 가리키고 있을까요? ¿A quién representa esta puerta? 이 문은 바로 예수를 가리키고 있습니다. Esta puerta representa a Jesucristo mismo. 여러분, 예수는 구원을 위한 하나밖에 없는 문이라는 사실을 기억하십시오. Porque Jesucristo es la única puerta para salvación. 우리의 구원자는 2명, 3명이 아닙니다. 우리의 구원자는 하나밖에 없는 예수님밖에 없어요. Porque no hay otra persona que pueda dar salvación al mundo sino Jesucristo. 자, 요한복음 10장 9절 같이 한번 읽겠습니다. Vamos a repeat that. 10, 9. Vamos a Juan 10, versículo 9, por 자, favor. 요한복음 10장 9절입니다. Vamos a Juan 10, versículo 9, y leámoslo juntos. 자, 시작. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. 예수님은 자기 자신을 가리켜서 내가 문이라고 선언하십니다. Aquí Jesús está asegurando, yo soy la puerta. 그리고 그 안에 들어가면 구원을 얻을 것이라고 예수님은 말씀하셨던 것입니다. Y todo aquel que entra a través de mí se salvará. 여러분, 우리를 구원할 수 있는 구원자는 유일한 분이신 예수님밖에 없습니다.
Por esa razón es que usted puede asegurar que Jesucristo es la única puerta de salvación. No hay salvación en otro. 우리의 구원자는 여러분 불교를 창시한 석가모니가 아니에요. 부처가 아닙니다. Buda no puede dar salvación. 여러분 우리의 구원자는 이슬람교를 창시한 마호메트가 아닙니다. Nuestro Salvador no se llama Mahoma, el del Islam. 우리의 구원자는 단 한 분밖에 없어요. Nuestro Salvador solo es uno. 그분은 바로 단 하나의 물이 되시는 그리스도 Y 예수이십니다. se llama Jesucristo el Salvador. 할렐루야! 사도행전 4장 10절 말씀입니다. Vamos a Hechos 4:12, por favor. 자, 사도행전 4장 12절입니다. Hechos 4:12. Vamos a leerlo juntos, por favor. 자, 시작. Y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. 하나님은 예수 위에 우리를 구원할 수 있는 이름을 주신 적이 없다고 말씀하고 있습니다. Aquí se nos dice que la salvación no se encuentra en nadie más, sino en Jesucristo. 이것은 예수만이 우리의 유일한 구원자가 되신다는 하나님의 선언인 것입니다. Por lo tanto, usted puede asegurarle al mundo entero que Jesucristo es nuestro único Salvador. 할렐루야! Aleluya, 할렐루야! aleluya. 이제 마지막 결론을 맺겠습니다. Ahora concluiremos con este mensaje. 여러분 노아가 전도했을까요? 하지 않았을까요? ¿Usted cree que Noé evangelizó, sí o no? 자, 노아가 전도했을까요? 안 했을까요? ¿Usted qué dice? ¿Noé evangelizó, sí o no? 여러분 전도했다고요? Ahora, ¿está seguro que él evangelizó? 근데 그 말씀이 어디에 기록되어 있을까요? Ahora, ¿a dónde en la Biblia está escrito que él evangelizó? 구약 성경에는 어디에도 노아가 전도했다는 말씀이 없어요. No se encuentra en el Antiguo Testamento una sola palabra que diga que Noé evangelizó en el Antiguo Testamento. 그런데 신약 성경에는 노아가 전도했다는 말씀이 나옵니다. Oh, pero en el Nuevo Testamento sí hay un versículo que nos dice 자, que 신약 Noé 성경 어디에 evangelizó. 기록되어 있을까요? Ahora, vamos en el Nuevo Testamento, ¿a dónde? 자, 베드로후서 2장 5절까지 한번 읽겠습니다. Vamos a Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Segunda de Pedro 2:5. 자, 같이 읽겠습니다. 시작. Leámoslo. Y si no perdonó al mundo viejo, mas guardó a Noé pregonero de justicia con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los malvados. 여러분 여기 보시면 노아가 의를 전파했다고 말씀하고 있습니다. Dice ahí que Noé era pregonero de justicia. 이것은 노아가 전도했다고 하는 결정적인 증거인 것입니다. Ahí está la evidencia que Noé era un evangelista de primera categoría. 우리는 지금 주님의 재림을 앞두고 마지막 시대를 살아가고 있는 성도들입니다. Ahora nosotros, en vista de la segunda venida de Jesucristo, como congregación, somos testigos y estamos viviendo los tiempos postreros. 마지막 시대를 살아가는 성도들에게 주어진 가장 중요한 사명이 뭘까요? Y para nosotros que vivimos estos tiempos postreros, entonces, ¿cuál es la orden y la comisión más importante que Dios nos dio como iglesia? 그것은 바로 전도의 사명입니다. Es ir y hacer el evangelismo. 여러분 그리고 이 전도의 사명을 우리가 감당하기 위해서 한 사람 한 사람이 다 신령한 노아가 되시다. Por esa razón, para que podamos ser una iglesia evangelizadora, cada uno aquí nos tenemos que convertir en Noés espirituales para esta época. 우리 옆 사람 보시면서 이렇게 인사하시기를 바랍니다. Ahora voltea que tiene a tu lado y dile, 당신이 바로 이 시대의 노아이십니다. tú eres el Noé de esta época. 우리 주변을 살펴보면 아직도 방주 밖에 살고 있는 사람이 너무나 많이 있습니다. Dese cuenta que si usted sale afuera va a encontrar multitudes que están fuera del arca. 여러분 아직도 그리스도 밖에 살고 있는 사람이 너무나 많이 있습니다. Mucha gente está por fuera de Jesucristo. 여러분이 신령한 노아가 주셔서 그들을 찾아가시기를 바랍니다. Usted por favor conviértase en un Noé espiritual y vaya a ellos.
그리고 십자가에 피 묻은 복음을 그들에게 전하시기를 바랍니다. Se nos hace imperativo compartir el evangelio de la sangre derramada de Jesucristo para salvación. 그리고 그들의 손을 붙들고 그들을 방주 안으로 데려오시기를 바랍니다. Y ustedes tómenlos de la mano y tráiganlos aquí al arca. 그들의 손을 붙들고 그들을 교회 안으로 데려오시기를 바랍니다. Y usted, después de traerlos a Cristo, que es el arca, los va a ayudar a que permanezcan aquí en la iglesia. 그들의 손을 붙들고 그들을 그리스도 안으로 데려오시기를 바랍니다. Por lo tanto, tómenlos de las manos, arrebátenlos del mundo, tráiganlos a Cristo y congréguenlos con usted aquí. 그리하여 이 교회의 빈자리를 가득하게 채울 수 있는 이 시대에 신령한 노아가 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. Y usted y yo nos convertiremos en Noés espirituales y vamos a llenar esta iglesia con personas que necesitan a Jesucristo. 할렐루야! ¡Aleluya! Vamos a orar. 살아계신 아버지 하나님 감사합니다. Oh Padre viviente, te damos gracias. 오늘 우리가 이 시대에 신령한 노아가 되었다는 사실을 깨닫게 하시니 감사드립니다. Señor, llévanos a la revelación que somos el Noé espiritual de esta época. 이제 우리가 노아가 되었사오니 방주 밖에 있는 사람을 찾아갈 수 있도록 도와 주시옵소서. Y ahora que sabemos que somos el Noé espiritual de este tiempo, Señor, llévanos, guíanos a las personas que están muriendo espiritualmente. 그리고 그들에게 십자가에 피 묻은 복음을 전할 수 있도록 도와 주시옵소서. Y Señor, ayúdanos y danos la fuerza y el poder para compartir a la sangre de salvación que Jesucristo derramó con aquellos perdidos. 그리고 그들의 손을 붙들고 방주 안에 들어올 수 있도록 도와 주시옵소서. Y Señor, permítenos tomarlos de las manos, arrebatarlos del mundo y traerlos a tu arca, que es Jesús. 그들의 손을 붙들고 교회 안에 데리고 올 수 있도록 도와 Y 주시옵소서. Señor, que traídos de la mano los traigamos también a esta congregación hermosa para que crezcan para vida eterna. 그리하여 이 예배당을 가득 채울 수 있도록 도와 주시옵소서. Señor, para que no quede una silla vacía en este auditorio. 예수의 이름으로 감사하며 En 기도드립니다. el nombre de Jesús te lo pedimos y el pueblo de Dios